جاقراج أنوجو جروس في هذا عليه سبيل دسكرة هذي هم ناتشون نتلر كنا زوج حالا استوال ده كي أون هني قدر كناسي نتلر تجيجي رسول كي إنه بشاتشانيج قادي تقول أنا ثلاثة شيء أني كين أني هل لو خرجوا بخين العدين حكومة في قكرة خلقت إجراء خرا هباك على دو شاستوت كي هون جزء قدر قام خلاص زي كذي أنجي هدينا أنا ثلاثة إنسان قدو هذي أنقوس هند وهاي فاشيزم أدبر هنتلقي بشاستشان هب سونش أنجي نتلر إذا أنا لو خرجوا جوجي هني أكل شنو سكو عن شيء وهلقي الله ستونج هني أدرس نزي جرخي سافلقي تلاقي راكي خكوت تلاقي هدين ثلاثة كين شيء أني هل ركل قاك يجونج أن بخين عمل جونج أن هالعلاقة هني إنارون هبزامو على وجرت إيوان كم جنس لهذا نجد بكل الهبزان أرمين دبيت إذا هذا قدر أنسك أولانت أشيء سني حالة إن سنت أرخت لكونا هلا هلش خانج بخين الله هنج هذا نصير دواء العلاقة هشوا جرت دواء قدر كلا خلاص هنج نجد داخل وجز جروس جماعة هذا بركة كل شيء هنج هولد كين زوج هيك بيت أنكاجي نكار علاقة هاجي تقولنا كيلو جنيجي لادنا علاقة نشيد خيخر عيدور إبلة لي كودي بركالة روس جماعة بركالة هلو رأيون دقي خلا رسولك هذا قرق قد إرق خشاي الله رزق لك نجوسه كين نزل مش هذا دقي سالك لك Сегодня мы откроем мемориальную доску в честь нашего героя Магомедова Алясхала Магомедовича, который один из первых пошел в зону специальной военной операции. Для защиты интересов нашего государства память о нем должна жить вечно. И наших подрастающих поколений мы должны воспитывать на таких примерах, как Алясхал. Он остался верен своему долгу до конца. Я хотел бы вручить орден мужества матери нашего героя. Пожалуйста. Баркалогу аншизанжик одохонжир хавасхой одохоннерат аллах Allah razı olsun Allah be harjon ray onlki be harjon russal jamaatki barkalogu ya Allah sahlitlegi heni raqdaru elu ashalgi betsin han roqqa russaki Allah ya Allah şey evelasul çekal Allah kurhagi Hebraq itlun hilat qoslik bixay Allah Sadaqistan Allah kurhagi نتر هراي أونجي الله سونجي قريت الله سون خودجي باركال نجوجي چانو خانجي نيشكي كودو هون نيجر هواصلي كودو هون نيراج أرا أزر چيجي الله رازي شجع الله نيجر هبرست تجي الله كور حاجي رست الله قد الله كور حاجي سخلي تجي شرخت لي خودجي من كل خلاص كده أنا شو республиканская организация память города шел по Хундарскому району председатель обязан всего ветераны СВО узол эбелин сөнежет самбажар кумекезе жалас комбатанан нежер шабемай ругунане неже камбажар кумекнежет саягила неже алас хуатлеги алас атлеги хаден бахаче уди эзюре си воспитание тлора он бачуна олқабази пример шому инколаден бахарзаби жалагур хайкинат аго тубат северугелге алас онаге чагу атқуру қойрачине тафитлеге Barkula kinogoni klerasazda qola shababile qimata fevral Barkula nojoda qombet ergun qadru qimatabun habinor bayram Vatan unulezu qimata tsara tsa barkat gorugo nijetsa umu Vatan sheruh rat asharaze dua bugon yersaygatabule قد أدي باجنا غالبات العدين كان صلوات سنوش بوكا رختي هنقيقا هيج أبو هلاقم صدق خدارو لباس الوطن سنزي راوغاقي قاي كوغاقي كاني الله تسوناقي وطن جنوشكي توغاقي أدوري عدد بيال بيتانس وسكيش شلوها بيكي نزناش كروك نجاي دائما قدرو أدعم غوب حزا نجاي баркава بهيكي شخ На горах высоких, на степном просторе, охраняя нашу родину солдат. Он взлетает в небо, он уходит в море, не страшнее защитнику дочь и снегопад. Шелестят березы, распевают дети, подрастают дети у родной страны. Скоро я дозоры стану на границе, чтобы только мирно снились людям сны. Каждый мальчик вновь когда-то то станет доблестным солдатом, будет мужественным, смелым, ловким, сильным и умелым. И повторите нам, когда его не будет никогда.
На пустуста и солдат, защищая всех ребят, защищая всю страну, пусть всегда выйдет ему. Отмечаем мы не зря, и поздравить мы должны всех защитников страны. Счастья всем, большой удачи, выполнять свои задачи и награды не терять, но защиту защищать. Защитники Отечества, примите поздравления. Желаем бесконечного вам счастья и везения. Сегодня папе брат, но и немного мой. Я тоже высадил, пока был большой.